Udaipur Bakastiu Firan Kokjagari Shakterka Khorokdai Shangrongsal Thandadora Asamsa Nokbar Wati Phaimani Udaipur Bakastiu Aboni Logino Firangbo Asana Kokmani A Firang Koktanimno Udaipur Bakastini Rasnagar Narayan Koloni te Kila Kolomkai Amsayo Firang Kokpru Shagon Nangka Khoroksa Selate Khoroksha Brini Shago Yagulo Logino Khorokno Udaipur Tepania Hango Shakhamnago Tubuzaka Abok Tepania Shakhamnago Shakna Jagitago Koktomote Shivanka Udaipur Bakaste Habak Naikolani Bakaktio Kaham Hamya Naikini Klazakitago Tirangni Coba-coba rezang ini koktomo semanka. এটা ফাঁকা করা আছিল তো এই ঠান্ডাটা আত্মা ঘুম ঘুম আসছে রে তো এটা চালাকিয়া গেছে ফিটের ভিতরে আর ফিটটা হতো মুসির মতন সলতা আছে কোন জায়গাতে বাড়ি আপনার? নারায়ণনগর কলোনি রাজধানী আমরা উদয়পুর রাজনগর নারায়ণনগর কলোনি। কি হয় আপনার? আমার মেয়ে কি নাম? মাইমুনা আক্তার। কত বছর? 14 বছর। এখন কি গোমতী জেলা হাসপাতালে আনছেন না? আনন্দ আগর জমাতিয়া আগর কুমার জমাতিয়া বাড়ি কান্তাবাড়ি না? কান্তাবাড়ি কাইন্দানা কলমকাই কলঙ্কায়। সবিজা First Fresher Social Media Com Culture Program Khlajaka TSM ni bkhaktai Pandaw Phaimanjak Phaikia TTDC Hapon Chairman Boromgrang Jogadish De Burma MDC Umar Shankar De Burma Tipra Mothani Observer Bishojit Koloi Manav De Burma Khoboi TSM ni Central Committee ni President Boromgrang Bishnu Kumar De Burma Tangphangkra John De Burma Akosang Panda Songjajaka Khumulung Noi Hall Nogo Pandaw Chati Musengai Kengsawi ka TTDC Hapon Chairman Jogadish De Burma program pandang itu membuat dia dapat satu musim lain untuk cina pandang itu terus apa yang cina pandang itu ada di sana. Tiprasaro Besarbasaro Bolongbai Kringjakno Nogana Huno Bolong Hulong Tongo Abobai Mukitong Nudugi Jora Jora ke Bolong Rogo Tango Muyaro Payo Mukitono Koro Kamiwo Tomai Tiprasaro Jora Jora ke Muya Fina Tangi Gong Rogbai Joprov Zago Warzago Jora Jora ke Mukarok by Ripik Zago Abo Hakino Jora Jora ke Shalkatang Katang Hayake Horni Munak Rogo Bolongni Mayong Kuting Rogbai Ripik Zago Nok Hook Sabai Zago Mai khol tu sawitoni marok joto sebaijak bayo ti sawitoni marok khamya khlaijak bayo abo haikino thanai salo bolongni mayong kuthung bai butharjaka Kolyanpur block bai khobjak ti pathor kamini khoroksa takhok bishorai deborba mayong bai butharjak ma bai tabok bi nukhung belaino jongjala klajak tamoni hilba nukhungo bokhrosa ajinai tongmani tabok bini nukhung belaino birmano klajak khini koktomo semanka Nainadi jinis rangsatini mangpribo bobo haike asale patibong patika roni khukpino di channel naitonai khapangni takutai bukhukchano angchini channel habanok ni bukhaktai sakphang o thayo basjak o thaini sinimung yakhaba nikuma Kolyanpur block bai khobjak tui pathor o kamini no khoroksa chini tiprasa takuk bishorai debroma mungoi mia lai thangnai salo mayung kuthung bai yakhaba bolongni mayung bai soprab jage lagma arimano kitingai tini borokni nukhungni lukorokni bukhani je bukha gelewui tamane o kogno hapangni buskango yakhaba lukorokni mokolo tubunani bagai जों tini o thayo phai basajak dekhaiba ang sakpangaro kringjak khapangni takhuktai bukhukchon khursalai obono phayo mayung bai kachar jagai thimani tiprasarok aboni dai sabo khursaya mane ma khursabo jetibo tiprasarni kapalo kalai tongmani ani sai educated person sirai nungai lukorok ani sai rungsrungjar saimanna 1949 no Maharani Kanchan Prabha Devi Bharat bai halok bowoi tiprasaroni ostitto rokha khainani hinai Bharat bai halok bowoi chini tiprasaroni bisingo sinai nungai lukorok rajnitini haparo kolog lai thongrong thanglai mani simino
टिप्रासारनि कपालो बिरमान सैजागै फाइमानि तिनि थिक अ कामी अ तैपाथर कामिनि ताकुक बिसरायनि कपालो बफाय कलाइजा लाइथांनाय बिसि कदंमा सिगां CPM नि साका संगठन याखाबा बेडेक टिप्रासा कामी आमसाइनि टिप्रासारक राज्य शान्ति सम्प्रीति एवं उन्नयननि चिरिखंमांनो हास्टेनि अ टिप्रा हास्टेनि करं करं थाइनो फरेस्ट वाइल्ड स्नामलांखा एडिसिनो जनरल स्नामलांखा नेने टिप्रासानि अस्तित्वनो सकबालांखा यागुलो 2018 IPT BJP फाइ हापांखावा खाबायगा ओ राज्य शान्ति सम्प्रीति एवं उन्नयन साबनि बागै चिरिखका साबनि कपाला दसा नांफायगा ओ रांचाक त्रिपुरा हा 184 जन राजाबा हा पुसि याकै कलांजाक ओ हानि बसारक राष्ट्रीय हापारा कलक लाइमानि यागुलो न बहक माइ कमा लायै रोंमा सोंलायांगै रोंनक कमा लायै फाइलायै बहक बाय बहकनि बागै सबा खायतनि वाफाक बाय सलायनो थांतानि नकनि लुखुंनि बसाबुतैनो पुसिनो थांतानि ताखु बिसराय देबरमानि लागमारि लांमानि केबो कुनु खाइमिया लागमा आरिबै मातांनाय टिप्रासारनि कपालाबोनो सैजाक आबो नों आं आगिबो आइन सेनाबै रिमानि आबो आं साया स्रांसले चेनेल हाबनक बसाया ओ केरं नों आं सेनामानि चिनि सिनाय नंनाय लुकरक राष्ट्रीय हापारा कलगै ओ आइन सेनामलायमानि विधानसभाव बिल पास खाइलयै संसद बिल पास खाइलयै राज्य सभाव बिल पास खाइलयै पार्लियामेन्ट बिल पास खाइलयै तेलिया खुवाई हांकर तेलियामरा साब डिविजन 29 कृष्णपुर बहायनो मायं मोसा मायं फियकमानि थाय वाइलेट फरेस्ट वाइल्ड थाय अबो चिनि चेनेल बानमानिया गुगल सार्च खाइनेदि फाइनाय लुकुरक तमु केबो कन्फ्यूज हंका आं साकपां कक बानांमा हंकाय नर दुबै माननाय उयांग बरक जमान हरिमान हना थैनाय तो थैयै थांगा गथां तंनाय नखुंनि लुकुरक बररक जे बनकनि जे होल्डार थैयो लागमा आरिओ ओ नकनि बरक न आबोनि सामा साइमानो ओ कपाल बिरमान कलाइमा साइमानो आं साकपां बखरकसा मायं बुलुंगन तंगै तंनाय 29 कृष्णपुर हाय थायो तंनाय कपाल हाइमेनि बागै किसिसे सिगांथिनि बरम गोनां मोजां सार EM कमल कलनि संबिनि मालखुंनि मांफलि मारखा बरक बायथाबो संकक सलायनाय ताम कबरिलांखा हापांनि बखातै एडिसि सरकार फाइका बुबाग्रानि साइट बुंबाय तामरि मानाय स्टेट गभर्नमेंट बरकनो मुंसा व्यवस्था खारिया सिकिउरिटि रसैत लांजाक दङ कपाल हामियानि जराबो अबो कायसा लाइबमा सैजागबै दङ ताबु जायहक जों अबोनो ताबु सतरन थाया खापानि दाखौताय बुखुक सं जों दा बिसिङाव तरक तरक थालायनाय यांनि मांफलिनो हालायनाय अबले हामो नगो हाबै मायं चप्रबै टिप्रासारनि नक सर्बनासै सबायपाना नोंखौनो खाइमिया अब फरेस्ट गाइडलाइन साव आं सायाबो अबनो टिप्रासारनि कपाल अबनि यागनि काटिदि काटिथुन नि न थुमजां नि हिलेमा ब थुमजाक लाया टिप्रासारक अ कपाल बिरमान कायरक कमाना तंमा बाय तिनि कमाइबो थांगा मासा ओ राज्य शान्ति सम्प्रीति हेमं उन्नयन नि चिरिखौ लायिनो आबनो वाइब्रि वाइडक वाइसिनि वाइसको लागमा सयासा पगै मानानै कगया कायसा लाइबो मांगै थांजा टिप्रासारनि कपाल बिरमान कलांमानि कथां गसाक सतन लांनाय खुगायलांनाय दशरथ देवनि नेतृत्व CPM सरकार फाइमानि यागुलोनो अ टिप्रासारनि कपाल बिरमान ट्रुक ट्रुक बसागम मिसिका रुकसामा हाइकै कलबै अब हाइकिनो लागमा आरिमानि गंवार जागमानि मोसावार जागमानि सिबुक सुजागमानि गंनो बुथारि मैया नों जेल जानाय मोसानो बुथारि मैया नों जेल जानाय नों आं आइन सेना हजागाबो ओ केरंनो बाहायकि किफिलिमानाय साबो आसायखाव हाबो बुफुर ओ केरंनो जों किफिलिमानाय ओ केरं सुनाबै ताइसा संसद बिल पास खायनानि विधानसभा बिल पास खायनानि ओ फरेस्ट वाइल्ड न ताइसा एडिसि सुनामनानि ओ हास्तेबो टिप्रासारनि बिसिङाव ब नेता आसायखा अबमना सिंलायजाक आसाय फाइजाक लाइबमा कथां दङ बबाग्रानि तैजल जागबैनो टिप्रा मथाबो हनै ताबु हापां आसले जाय एडिसिबो आरो बथुम जांलाय मालया ताबुबो अराय पिरय प्रेस मिट खालियो कबम खालियो आं दिगे सतलिया खापानि ताखौथाय बुखुजों जों दाबो सुजा बिसिङाव हाबलायनाय नरक मानजै दंदि नुगै मानखाना खापांनि ताखौथाय बुखुक सं अबनो मायं गोथों बाय याखायबा बलंनि मायं बाय बहकनि जालावो बिहिक बसाना पुसिना थाङै बलंगाव वाफाक बाय सलायतानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मायं गोथों फायै
চপর ফাইমানি তাকো বিশ্বজিৎ দেবরমানি হিক অব বসাঙা বিশ্বদেব দা মিয়া কয়টা রগ কয়টা সময় নিন চলা থাই Ati dupor nong kata. Parta ekta roko. nang bai kok sawana bo besakan salai pegana kok tay asa khode nini bo mongkhai Fulorani. Ang kata didiyo bo chongchar khai manita. didiya sun jai hok bos bihik nang bole titiyo hangre bole bihik nang tabuk je nini chala lagmari ui thangka edisi government tongo state government tongo sorkar tongo tibrasani bising obo neta kota tongo agi kok rilnai robo tongo ok kok rilnai rok khorok bose kok ri pheka bobo hai sabai ga no kahajek phara phaika tini Tini ke phaya guchar mia phai kata. tini keu phaya khoda Phaya ku ke. tini जों फाइते किसिसा बरं मोनां मोसां सार कमल कलय इएम एदिसि हापांनि बबाय जों किसा गारि बो बिनि मांफ्लि नुरखा बनि अ थायो दा फाय Ang mas malai regian. नों मालाय गया नों बर थां थां बुलुं थां Beleng thang tong yu sar. निनि बसा माबसुक थां दाबो Bo bai man maka masana sekang ni mak tham tong. निनि खरक बरि टोटल बसा Bakai baya ko agoi bo bai ke masana ko. बबाय Ani hingkai alasina kering ke purana sana casar de. An bo ko busurai masa tonggo. दाबो नों प्रेग्नेन्ट An bo ko busurai tonggo are mas sirai tonggo. Ang abu tak khemna badang nai sar. आबर गता थां खदि आबो जों सतन जाखौ आबो खिबना हांखाय नों आबो आइन माने आबो अपराध आबो आरो थां खदि हंगा ताबुक नों जे सरकार याखाबा अ सरकार हापांनो तामा कक खसाना मुसुं नों जे थाङै थाना बागै नि बसानि भबिष्यत तिनि बानसिरना बागै जे फरेस्ट डिपार्टमेन्ट नि मायुं फायिनि नि बसाइनि लागमा नाहारका नों बबा हाय कक खसाना मुसुं बबा हाय सुबासो सान सरकार नों Abu gang sarkarno koyo ketai tabuk butui tam khlai mana bu ताबुक तो साख्रि दाबो सरकारनि गाइडलाइन्स लेखा फरा नांगौ नों परिजाग बस keta bosurai banjinan mote kai माने नों सरायनो स्कुल फरायनो रगो बाहाय सुबासो सान engko kuno dokumen do koriko sudu bar certificate chini sikaisa hospital ni manku kun khaje ya death certificate dom gani ya phawo nanguta sar okok rokta डेथ सार्टिफिकेट त मानना अब aba anja pabo ken ya ko klai mangla bosalai betung म नक दन रगनि ani no gayang sibla kajang no म साबनि नक mong kai an busani no ang betung yan busai नों सामरि थान दङयो tongoyo ngang mo yang susu phayo नि gay बुं खदाम सिगाम pularani नि चलान बुं खदाम सिगाम bisirai ताकुक बिसरै दे बर्मानि बिहिक फुलरानि तामसाका खापांनो याखेबो लुकरनो सिरे नुङै लुकरनो नर खनायना मानखाना अगबो सागनां याखेबा खुरिबो सागनां अबनो खुरचा दाइगालै यो खापांनि दाखुताय बुखुक सं तिब्रासानि कपाल बिरमन अबनो चांगरि गरै खरक थगरै मायं बाय सिं बोथारजगे मातंनाय आबो नों आं सानाम रहजागो अकेरं हायनो हाय आबनो खुरचा दाइ फायो 25 বছর ত্রিপুরা সারনি বিশিঙ্গ গণমুক্তি পরিসর চিরখমানি অ দশা অবন রাজ্য শান্তি সমৃদ্ধি এবং উন্নয়ন উন্নয়ন তিনি খরক থকরি নাইদি তাবক সাবো সামো ফাই বাসা ফাইন নাসিংজাক খরক থকরি বসা কनै গথামনি বুমা অ থাইয় ভবিষ্যৎ কरै বিনি লগি সংগ্রহী খাবিনি হাপাং কক রিমানি সব কিছা সব কি বিকাশ ডাবল ইঞ্জিন সরকার সাবজাক তাবুক বর্তমান IPF BJP जुत अ हास्तेबो बबो हाया परिबार फाइना बबो हाय सुबा जखायबेना फाइयाको दाबुक बो संग नासिं न दंगो फाइका हंगाय बबो हाय सासेमो लुकरने बसखांगो तुबनाय एदिसि हापांनि कबांमा हापांबाय हालो करंजाक अ थायो बबाग्रानि सेंग्रानो त नुगैनो मांखा दाबुक जे अ थायो सिनि मेम सं सार सं फाइजाक बरलेन नंग बाय तामरो कक रगरि बबो हाय सुबा सरगरि नि रहिंसा Nini bo ବ୍ୟବସ୍ଥା নাই হিসাও निनो व्यवस्था yang bo ବ୍ୟବস্থা খাইনে কেবনা বথারিয়া হিসাও एदिसि हापांनि बखाक्तै अबनो कग्रि फाइजाक अनखलाव बुखौनो व्यवस्था नाय अ व्यवस्था बाहायगिं नाय बर्तमान CM EM नि एस्कट उथगै क्लोज खाइतलां थांगो हापां स्टेट गभर्नमेन्ट बसो याफारोनो एदिसि नि याक्तै आयंग मानखसे एदिसि फाइरि फाइनाय सब के साथ सब बिगा सामाबो तै बागलाय खानायलाय मा दङ हास्टेनि सिगलारक चौमारी फायो चौमारी थांगो कोताय कामथलै पाल्टागो हापां BJP कांग्रेस CPM पाइसुइ खेलेगा तिप्रा सरक अ किसिंनो किसिक अबदे सब के साथ सब बिगासनि मांगफलि नि नरगो गेस दङ मांखागि aya
Maya dah. Hane SDPR sekering dia. Guys ria. Dia. Tak kari manu hin saung ang ciri Agi jaga. CPM monok damang. Maya. Abo angkur saman ya kapang ni takutai bukuk sang khaina man khana thayo o bukuk ni khudai tamo khana. Mayung kasa jagai elakaro habai forest department silai tui serbi tu army tui romit langu. Tipara sarang no. Tini borong ne mayung lagman har karo tipara sarang ne. Bobo hiya piribar no saiman laya. Mosa kamakai, musi kokjakai, musi thikai, kami kopulung jelo habayuk. Obo sang saya forest guidelines si homo. Semua ya karya pernah ikapang ni takutai bukuk sang kapal birimana thumini pernah sini serang jadi TV channel lai. Kapang ni takutai bukuk sang tabu thik o thaini no. Kok to mane besing dei saiman kha o thayo takuk je ang ma yagrabo basajak. Bobo o mayung bai refrek jakfru o thayo tongpu. Bobo haike mayung refrek phakya bodike soprab jakhabo. जों दिनै हुगो जाब्रा सलाय दंफोरो जों आरनि दिबर हाबा कारखांगाय माने बलंगो जों दिबर मुइ जाना बागै मिखुमु बाय मुया दा मानो जों मुया फायन थांगाने जों फायबेगैनो हुगो माय हाबजोगो माय हाबजोगो बर आयांगो हुगो जेतो हाय हाय नाय yang फायगांगाय आइ जमा जापे यांगो हाय हायगांगाय ओ माय एक जापे yang लाइ फायगांगाय आबगै जोंनो आरो मुया फायै बोथागलाय दंमोन बहां दलावा जों सयजना दङ बर टोटाली सयजना दंमोन बिसिङाव जों आयं तिनजना दुइबो खालाम जों मा खालाया मा खालामोन बिसिङाव आफोरगाय जों ब थोदा थैया था थांगा जों आबो साइमालिया गाय आं बुफांसा गायखा अलगा बुहां गामन परे आं निहिमान परे माने ओइके बहनाय गरखा गते कनगे फाइ हुगो फाइ लेंग दम फैगा हु किनारो बा हुगो फाइ लेंग दम फैगा बरंग तैरो लइखा तैरो खानि लायखा गाय जों ओ मायुं आतमसा माने आत कायसे सिर खोगि फैगाङैनो जों खारबायदिनो जानजाम जासो जों खालाम बायखा खारम बिजों जों बुहां गायनि हिनलायमोन बिसिङाव जों केब ओइहिलिया जों हुगो आस्ते आस्ते फालिगा हुगो फालिमोन बिसिङाव जों आफोरगाय जों साबो सबगे सब सबबाया जों सयजन बिसिं जों बर' लायखा ते मासा सपलिया हे जे खारमा लामाव जों पारान बर लाङै नायदुक लायखा नायदुलायमोन बिसिङाव गोथैनुमान बिसिङाव जों माने जिनि जे तिप्रामाव थानि नेतारङाव जों साहरका थानाव किजाय रिपोर्ट खाया दे किबा फरेस्टनो रिपोर्ट खाया दे इंगे बरगा आफुरकाय थानाव रिपोर्ट खाया थानान होयदे फरेस्टनो थानाव रिपोर्ट खाया खायमान बिसिङाव आपका बरक थानार सिगां फाइसब गया तारपरे फरेस्ट फाइसब गया हे बरक थांरा यांलाय दं बं यागो सिलाय गरे फरेस्ट यागो जत बरक पालै फाइमसे सिलाय लाइफा थुंदा कङै तु जाय होक आबन बादिग्रा दे आबन तंजा सदनिया ताबौ नर कामी नि इंगै बबो हाय जस्टिस नाय बिनि नुखुङाव तामरि ना मोसं सरकार जों आबन बागि जों दाबु जस्टिस नायो जों बिनि पाराव आताबो आनि पाराव जों जत एगै तंलाय मानसि आरो कारेन्ट दैनि कुनु सुबिदा करे आरो ताथां करे ताबो जेन नुखुंनि बरक अ जागायाव लागमा आरि दङो अ लागमा आरि माने तुइ नर बबो हाय जस्टिस नाय जों दिनै बनहगा बे जे लागमा आरि माने बिन नगो ताबो बोसा सेराय 3.5 বছর চেরাই दङ दाहा करंफिनाय सिन मेम थां दखा मेम पुइलानो स्रांसरि टेबल हाबनक तेम बखाते ननो हामबाय बबो हाय नुगलां खातिनि अ जे लागमा आरि माने थायो फाय बेलायखायनो मुक्तै गलायो खाखामबो कारण अबाहाय गतनारक चिन बर रक्ताबु जागा जागाव जों मायुं बाय रिफ्लेक्ट जागै बोथार जागै काचरब जागै चिन गोबां लांमा आरिखा आबोनि बिसिङो जों मिया आटकायसा नुखा आबो नुकमान लगे लगे जों हरंगै हासालनि बरक बा फाइमालिया तिनि फुं आइखांगाय थांसे नाय बखा टिकिया नै फाइलाय जाखा चिन अताखौ खरकसा गरै जाबो हुखाय जाय दंमोन आ जागाव बिन बसाबो गोबांमा दाबो खरक बुरै बसा अबसा बिनि सकांनि संसार तो करिखा ताइ कैसा द्वितीय संसार खाइमानि बिनि बिहिक आबो बाय खरकसा मानुखा इंगा दाबु बरक जे अवस्थाव दङ हुखाय जानानि हिनै बरक हुखायतिनि थाङै मुया फायना हननि थांमान जागासे अबाहायके मायुं बे काफर जागो आबुनि बागैना आं कयनाय जारा नाय तंनाय मिडियानि बिसिंतै जारा नाय तंनाय जिनि हास्ते हापां ताइ एदिसे हापां जत्त जिनि हापां चालक तंनाय जिनि बरम गना तंनां अबनो कयना मचङो अबाहाय नुखुंनो एटलिस्ट जों सुबानानि नांगौ ब्रंनि नुखुङो जे अवस्था सलि दङ ताबु आबो जों मकलबाय थांनुखा बंनि नक गरै तंनानि न किचिं मिचि बोसारक जाराय गाहाम दागलेखा परिमानि आदां मादां गै तमेका खरकसा क्लास 10 मादुमिरि मे दाय खरकसा फातारो हायद्राबाद सामं तांनि थांजामान इको दासिंग बुफानि कास्ट स्ला पाइलिया दासिंसि सपय बुसला अकरा अबाहायके बुसाजो बुरि मासा तंजा मा बबो कायजागै थांजाका ताबु
nukhung rok no sung jara habang sarkar ongoi tongnai rok borok belai kheno phai naiye borok no subana ni baga ang koyo ani তরফ থেকে ব্যক্তিগত তরফ থেকে কারণ जों বখা তংব yaksugia जोंले পাবলিক जों চেয়ারব মা আসুগিয়াবা সরকার রক जों মুংसा করি বাগै আপনি বাগै যারা চেয়ার আসুক তংনাই চিনি এটলিস্ট ও তাখুক ন বিছরাই দেবরমা বন বিনি নুখুং ন থৈনাই বরক তো থৈ থাঙ্কা তাবো বিনি বসাবতै बिहिक बबा हायकै सावै थांनाय खरकसा आजि जारिनाय बिसे बसे संसार करि खांखाय दा बिन बिहिक बसानि बागै बरक मुनस कथां तंखाय बिनि साइ थानानि लामानो सरकार खायनानि बेलाय खेना नांगौ अब सरकार बसि हायपानो अब हाय जागा हाजक तला एकदम चिनि तिप्रासा बिसिंग जेहेतु फायै चिनि हास्ते हाबां रक फाय नायै ब्रकनो सुबांना उथुन आनि आबनो कयमु हामबाय खानाय माखना खापांनि ताखुताय बुखुकसं बुबाग्रा बाय तुदुल जाक बुबाग्राने वारियर्स एखाबा बुमा बदलनि इंगै सिनि मेम ताम सालांका एदिसि हापां थिगनो खालायका लुकुरक नि बिसिं सोबा थानसानि बिसिंतै फियाबा एदिसि तामरि मानाय आबनाबो खरसादै फायो सीएम ईएम नि सिक्युरिटी पर्यन्त तिनि क्लोज खाइतलांजाक दङ बबा हायसोबा खायना बनो यातै अबनमा बेलै खाकसा दिगिबो ओ बाबा सादि गेव बानसु लायजाक अरबो जों मेमनि खुक्तै अबो खानाय मानखा जे फातार हास्तेबो अ थैनाय बिसराय दे बोरमा नि बसाला जे सामु हुमुंनि बागै जे थांमाने बफानि मखांनो रुफाया अबनो 1949 न भारत बाय हालक बमानि यागलो अ बिरमान कपालतिनि नांलायमानि राज्य शान्ति सम्प्रीति हिनाय रंनि दशा अबनो बफा थैमानि मानक थैफाना नुफायलाया होटेल पियां मा हो तिप्रा सरक बुनिरि मासबो बुनि सिमाला मा मरगयो आं मकल आनि बायथां नुगै फैमानि अबदांसेयाव हानि बोसोरनि कपाल अ थायो मायुं कथों बाय याखेबा बलंनि मायुं बाय सप्रब जामानो तै हापां बाबो हाय याखेबा डिपार्टमेन्ट बाबो हाय प्रिपारनाय स्रां जदि टिभि चेनेल कग्रिबो तिनि न थांनाय सारिनि आपडेट दिनाय डिप अफिस थानाय सोंनाय नांखाय दागार जागै फायनाय आं तबो सोंनाय बरकनि मायुं बलंनि फरेस्टनि प्रपर्टी जे खरकसा एडिसि आमसाया तंनाय अ हानि बोसानि लागमा आरि मानो बबो हाय स्टेप नना बबो हाय प्रिपारना बबो हाय सुबा जखायनो ताबो जों थांनाय नासिंटननि सारिनि आपडेट खुलुमगा जेरक इन्सुरेन्स खायने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासो खलायनानि बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतै तुइनो हाबा नगरगो तंतै तुइनो एबा जेफुर स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापां बाय गसिउना हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजो तो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रंनि इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुबो अबति हायरक इन्सुरेन्स एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बर'नि बागै दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनानि बागै गोरोंदि निकुमा दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देबबर्मा एजेंट कोड AG00114965
सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला वेस्ट त्रिपुरा पिन 799001 कॉकडो नंबर 8575103002 / 8258037592 ईमेल deborma9tara@gmail.com जेरंनि नांगौमोन इंश्योरेंस ताबो खलाजाया खुन तंखो बरक दाक्ति खलायै अनिको माव करंगै मानो तामनि होनबा बुफ्रो तामरो पातु थांके पुसिया langmani mungsa titi kerei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tei rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by kerengei insurance tei rang khati mungni kok biti nawi mano Kedal ajem shak hamnok shamdamuni uldishimi orthopedic eye pathology khotol bagi rizakmuni kaham shaknani sheprina bagai fiaba coronavirus agri tomabai horshani horono a building no dedicated covid care hine shaknai rizakha tabok coronavirus ti fourth wave asuk kirima singcha hiya phano ngai maro abuni bagino dedicated IGM covid care shak hamnago tabongni shimi orthopedic eye pathology khoboi 2001 dono tubuna bagai koksapjakha shak ham tangbetni bkhakdei phasalo IGM shak hamtako Kedal building berai naika shak hamya hamkrai samiti ni chairman Dr. Dilip Das logimantaka IGM shak hamnoni super khobe kubri shak nanai rok IGM shak hamnako shak hamya rok kaham shak nai shep banthun tejoto manekhni tongphano ward dog phiok jaya aboni bagino dakti ward dog phiok ni bagai koksapjaka hini kokshaka Dr. Dilip Das এখানে একটা বিশাল বড় বিল্ডিং আছে যেটা আমরা ইনিশিয়ালি আমরা বানিয়েছিলাম এখানে কতগুলো ডিপার্টমেন্টের জন্য অ্যাকোমোডেট করার জন্য তার মধ্যে আই আছে প্যাথোলজি আছে অর্থোপেডিক্স আছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট আছে এই তো এইগুলি তো না এইগুলো তো মাঝখানে আমাদের এখানে কোভিড যখন আসলো কোভিড আসার পরে তখন আমরা তো চারদিকে বেডের জন্য আমরা ছুটছি আর কি কোথায় অক্সিজেনেটেড বেড তারপর কোথায় আছে ভেন্টিলেটর এরকম করে তো আমাদের সরকার রাতারাতি বিভিন্ন জায়গায় মানে ডিসিশন রাত 10টার সময় মানে ডিসিশন হচ্ছে 11টার সময় কাজ শুরু হয়ে গেছে এইভাবে করে এটাকে ডেডিকেটেড কোভিড হসপিটাল এটাকে ডিক্লেয়ার করা হয় সেই অনুযায়ী এটা কোভিড হসপিটালের জন্য যা যা লাগে সেটা 120টার মতো বেড আছে সেটাকে রেডি করা হয় আপনারা দেখে এসেছেন যে এখানে কী কী আছে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাদের বাকি যা বেড আছে জিবিতে যেটা আছে বা অন্যান্য জায়গায় আমরা ডেডিকেটেড যে বেড করেছি আমরা ওই মেলা প্রাঙ্গণের এখানেও রেখেছি তো এরকম করে আমরা আমাদের রাজ্যে যেটা সেগুলো আমরা ম্যানেজ করতে পেরেছি এখন কোভিডের তৃতীয় ঢেউও শেষ হয়ে গেছে চতুর্থ ঢেউ আসবে কি আসবে না আমরা পাক্কা জানি না কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে কিন্তু এখন আমাদের যে মানে ডেডিকেটেড কোভিড সেন্টারের যেগুলো মানে বেড আছে সেগুলো অনেকগুলো ফাঁকা আছে তো আমাদের যে ধারণা চতুর্থ ওয়েভ আসুক আমরা হয়তো সামলে নেব কিন্তু এই যে বিল্ডিংয়ের অনেক যন্ত্রপাতি অনেক কিছু আছে আপনারা দেখলেন অক্সিজেন থেকে সিলিন্ডার থেকে ওটি আছে তারপরে জেনারেটর আছে লিফট আছে প্রত্যেকটা জিনিস এটা যদি ইউজ না হয় তাহলে তো অনেকগুলো জিনিস নষ্ট হয়ে যাবে তার মধ্যে যেগুলো বসানো হয়েছে এটার একটা নির্দিষ্ট ডেট আছে মেনটেন্যান্সের যে কোম্পানি যেগুলো দিয়েছে এরকম করে আমাদের এইটাও চলে যাবে তারপর আবার এএমসিতে ছুটতে হবে তো আমরা দেখছি এবং গভর্নমেন্টের সাথে ডিরেক্টরের সাথেও বা সেক্রেটারির সাথে কথা হয়েছে যে এটাকে নোটিফাই করা হয়েছিল যে মানে কোভিড ডেডিকেটেড সেন্টার হিসাবে হসপিটাল হিসাবে তো এটাকে ডিনোটিফাই করতে হবে কারণ ওইটা রেখে আমরা করতে পারি সেই অনুযায়ী এখান থেকে প্রসেস শুরু হয়েছে ডিরেক্টরও ছিলেন আমাদের ডিএমও ছিলেন যেহেতু এটা এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি এটা আমিও ছিলাম তো এই করে আমরা আজকে ভিজিট করছি যে আমরা যদি শিফট করে নিয়ে আসি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট যেমন আমাদের অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্ট ওইখানে সাফিসিয়েন্ট বেড নেই আই হসপিটাল এখানে আছে কিন্তু আই হসপিটালের জন্য যা ইকুইপমেন্ট আছে বিশাল ইকুইপমেন্ট প্যাথোলজি যদি আমরা প্যাথোলজির দিকে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের ওই দিকের জায়গাও প্রচুর খালি হয়ে যাবে সেখানে আমরা আরও কিছু আউটডোরের মানে জায়গা এক্সটেনশন করতে পারি আর এটা যেটা আছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের যেটা আছে এখনও আমরা এক্সপেরিমেন্টেড হয়নি বা এখন আমাদের সেই রকম করে কোনো ডিজাস্টার হয়নি যেখানে ইমার্জেন্সি অনেকগুলো পেশেন্ট আসলো তো আমরা এইটাও রেডি করে রাখতে চাইছি কারণ সরকার এত মানে খরচা করেছে প্রয়োজনে যাতে এই হাসপাতালটা
যে ডেডিকেট যেটা আছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, সেটাও আমরা যাতে কাজে লাগাতে পারি। তো সবগুলো মিলে আমরা এইটাকে এই পর্যায়ে আমরা কীভাবে ইউটিলাইজ করব, অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে এগুলোকে বানানো হয়েছিল আমরা সেই জায়গায় নিয়ে নেব, তাদের হাসপাতালের আর যদি আমরা নতুন করে সুপার স্পেশালিটি আমরা যদি চালু করি, যেমন আমরা অলরেডি অর্থোপেডিক্সের স্পাইনাল সার্জন আমাদের আছে, আমাদের ওই যে পেস মেকার বসানোর আমরা চেষ্টা করছি, ইউনিট আমরা খুলতে পারি কিনা, আরও এন্ডোস্কোপির কোনো করা যায় কিনা। তো জায়গার দরকার আছে, আপনারা দেখবেন প্রচুর জায়গা আছে, তো সেইগুলো দেখে আমি এগুলো সব ইয়ারমার্ক করতে বলে দিয়েছি। তো যেখানে যেটা হয় আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করি। এখানে সব ডিপার্টমেন্টের লোকরা আছে, মাইনর যে সমস্ত দোষ ত্রুটিগুলো আছে এটা টাইম বাউন্ড আমরা বলে দিয়েছি যে কোনটা কবে ঠিক করতে পারে। আমার সাথে সব আমার এখানকার অফিসাররা আছে, নোট করেছেন এবং কতদিন পর কী হবে সেটা করা হচ্ছে। সুতরাং আমরা এটা যাতে আবার নতুন করে আমরা শুরু করতে পারি পুরনো ডিপার্টমেন্টগুলো, সেই জন্যই আজকে রাউন্ড দিচ্ছে সবাই। কবে নাগাদ শুরু হতে পারে এটা বলা যাবে, কারণ এখানে কিছু জিনিস আছে যে অনেক সময় বলে যে 10 দিনে হয়ে যাবে, 18 দিনে হয়ে যাবে। এই তো একটা শুনলাম একটা কাজ হচ্ছে 8 থেকে 10 দিন বলতে 10-12 তা 8 থেকে 10 দিন চলে গেছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সব একদম ঠিকঠাক মতো না দেখে আমরা নেব না, কারণ পরবর্তী সময় দেখা গেছে হাফওয়েতে স্টার্ট করার পরে একটা প্রবলেম আসছে, তখন আপনারাই আবার আমাদের বিরুদ্ধে লেখেন। তো আমরা যেটা আছে আমরা দেখব যে ঠিকঠাক করে, এরপরে তো হতেই পারে, কিন্তু অ্যাটলিস্ট এটা সার্টিফাইড বাই এক্সপার্ট হতে পারে। মেকানিক্যাল লোক আছেন, সিভিলের লোক আছেন, ইলেকট্রিকের লোক আছেন, তারপরে যারা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি তারা আছে, তারা বলুক দিস ইজ এ পারফেক্ট। তারপরে হ্যান্ডওভার পার্টলি হয়েছে, পুরো হ্যান্ডওভার হয়নি, যেগুলো ডিফেক্ট আছে সেগুলো আমরা টেক আপ করে নিই। Farshala Bubakrakor Aguni Pro Nigom Nitishini no Wati Talbizar Shangutang Berenaika Agutula Pro Nigom Bio Dipok Mozumda Asolo Amse Berenaimanulo Amse Lukurubai Koglambo Shalaika Oktomatun Buskango Dipok Mozumda Shaka Pro Nigom Jangbore Sekang Kokriponi Bishiti Agutula Pro Nigom Amse Lukuni Kogwan Suguite Bisini Jibani Jorabo Hapang Je Shamong Klein Manja Abro Shopuna Bagi BJP Johnson Adong Rok Talbani Bishino Chamong Changrika Kesamne Jiba Bishini Jomok Shamong Eba Katejak Shamong Kanyani Jora Nangfono Piaba Abono Pashudi Nei Kok Shaka সতেরো নম্বর ওয়ার্ডে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে বেরিয়েছে। আমার সঙ্গে আছে আমাদের এই আগরতলা ১৫ নম্বরের এই ওয়ার্ডের মাননীয় কর্পোরেটর শিখা ব্যানার্জি সহ এই এলাকার যারা গুণীজনেরা আছেন, যারা আমাদের এই কাজের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন, বিশেষ করে এই এলাকার যারা বিভিন্ন ক্লাবের কর্মকর্তারা আছেন আমার সঙ্গে। সর্বোপরি যে সেই কাজগুলি যেটা দীর্ঘ 25 বছর সিপিএম পরিচালিত পৌর পরিষদ পৌর নিগম মানুষের এই সমস্যাগুলি তারা সমাধান করেনি। তা আমরা পৌর নিগম গঠন করার পূর্বেই আমরা আগরতলাবাসীকে আশ্বস্ত করেছিলাম যদি আমাদের বিজেপির নেতৃত্বে আগরতলা পৌর নিগম গঠন করা যায়, আপনারা আমরা যদি কাজ করার সুযোগ দেন আমরা কাজ করব। সত্যি আমারও আজ খুব ভালো লেগেছে আমাদের কর্পোরেটর সহ যারা আমাদের এই সঙ্গে আজ সহযোগিতা করছেন, আমাদের কর্পোরেশনের যারা অফিসাররা আছেন, এখানে এসটি মিউনিসিপ্যাল কমিশনার আছেন এবং অন্যান্য আধিকারিকরা আছেন, তারা কিন্তু এবং ওয়ার্ড কমিটি যারা এখানে আমাদের সরকারিভাবে নিয়োজিত আছে, ওদের মতামত নিয়ে এই এলাকার মেইন যে সমস্যাগুলি দীর্ঘদিন ছিল তা কিন্তু সমাধানের চেষ্টা চলছে। এবং এটা আমি খুব বলবো আগরতলা পৌর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং যেটা 25 বছর হয়নি 5 মাস, আজকে 5 মাস হয়েছে আমরা দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। আজকে কিন্তু এই এলাকার ড্রেন আরও আপনারা কতগুলি জায়গা দেখিয়েছি, কিছু জায়গায় যাব, সবগুলিতে প্যারাল কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমার খুব ভালো লেগেছে এই এলাকার লোকও সহযোগিতা করছেন, ক্লাবের যারা কর্মকর্তা আছেন, বিভিন্ন স্তরে যারা এখানে বসবাস করেন তারা কিন্তু সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। আমি কথা দিচ্ছি যে আগরতলা প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে যেমন কাজ শুরু হয়েছে আমরা ধারাবাহিকভাবে কাজ করব। একটু সময় দিতে হবে, যেটা 25 বছর হয়নি, এটা 5 মাসে আপনি সদিচ্ছা থাকলে করা যায়, এটা প্রমাণ। এই ড্রেনটা এত বছর হয়নি, এরকম প্রতিটি গলি রাস্তা যেটি চলাচল অযোগ্য এগুলো আমরা করবো। নিকাশি ব্যবস্থা অনেকটাই আমরা এগিয়ে গেছি। আপনার গতকাল অতি বর্ষণ দেখেছেন 2 দিন আগে যে আগরতলা শহরে আগে কিন্তু 2018 সালের আগে আমাদের বিপ্লবী নেতৃত্বে
সরকার যখন গঠন করার পর আর 18 আগের এখন আগরতলা শহরে যে জল যন্ত্রণা থেকে কিন্তু মানুষ মুক্তি পেয়েছে। এখন গত বর্ষাতে প্রচুর বৃষ্টিতে 1 ঘন্টার বেশি কোথাও জল থাকেনি। আর বনমালীপুর, ধলেশ্বর, জয়নগর, আমনগর, নির্মাঞ্চল, কৃষ্ণনগর কোথাও কোনো বাড়িতে জল ছিল না। আমরা আশা করবো আগামী দিনও আস্তে আস্তে আমরা নিকাশি ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। তবে আমি আগরতলা শহরবাসীর কাছে অনুরোধ করবো, আমরা আপনার দাবি মতো ড্রেন সমস্ত নিকাশি চেষ্টা করছি, কিন্তু আপনাদের বাড়ির আবর্জনাগুলি বাড়ির নির্দিষ্ট স্থানে রাখবেন। হাউস হোল্ড যে গার্বেজ কালেকশন আছে সেই সিস্টেমের সঙ্গে আপনারা নিজে থেকে অংশগ্রহণ করবেন। তবে আপনার বাড়ি যেমন পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং রাস্তা ভালো থাকবে, ড্রেনগুলি পরিষ্কার থাকবে, নিকাশি ব্যবস্থা আমরা জল আর তখন রাস্তায় জমবে না। তো সেক্ষেত্রে আজকে আমরা ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গা আমরা ঘুরবো। প্রতিটি ওয়ার্ডে পর্যায়ক্রমে আমি বেরিয়েছি। আজকে সক্ষম রয়েছে আমার সঙ্গে আমাদের কর্পোরেটর আছেন এবং বিভিন্ন এছাড়াও যে কাজগুলি আমাদের শুরু হয়েছে, এটা যেমন সার্বিকভাবে যে প্রায়োরিটি কাজগুলি করছি, পরবর্তী সময় আমরা সব কিছু আমাদের অর্থের অভাব, আমাদের রাজ্যের মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব আমাদের বলেছেন অর্থের কোনো অভাব না। উনি বিশেষ 10 কোটি টাকা আগরতলা শহর উন্নয়নের জন্য উনি দিয়েছেন স্পেশাল ফান্ড। তো আমরা কাজ শুরু করেছি, এমনি আমাদের অর্থের বলেন তো অর্থের অভাব না, শুধু সময়টা দেবেন একটু, আমরা সব কাজ করব। এই কাজের একটা বিশেষত্ব আছে কি, কোয়ালিটি যেমন মেনটেন করা হচ্ছে, পাশাপাশি আমরা কিন্তু আগরতলা শহরে শিক্ষিত যুবক বেকারদের আমরা কিন্তু এই কাজগুলি তাদের দিয়ে করাচ্ছি। এক্ষেত্রে যেমন উন্নয়ন হচ্ছে, পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে, বেকারদের আমরা কাজ নিতে। আজকে আগরতলা শহরে আমি দাঁড়িয়ে আজকে এখানে বলতে পারবো, এখন আগরতলা শহর যেই ওয়ার্ডে যাবেন অন্তত 1000-এর উপরে যুবক যুবতী কাজে নিযুক্ত হয়ে গেছে আগরতলা শহরে। আমরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছি, পাশাপাশি উন্নয়নের কাজ করছি। আমি সমস্ত শহরবাসীর কাছে আমি সময় চাইবো, আমরা কাজ করে দেবো। এই ওয়ার্ডে আমি বলে দিলাম, আজকে আমাদের কর্পোরেটর আছে এখানে যারা আমাদেরকে নিয়ে এসছেন, যারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেন, আমাদের অফিসাররা আসছেন। এই ওয়ার্ডে যে সমস্যাগুলি আছে, যে ড্রেন, রাস্তা সব হবে, লাইটের ব্যবস্থা হবে, সব হবে আস্তে আস্তে। এই বছরে পানি জল এই আমরা 5 বছর জন্য নির্বাচিত হয়েছি, আমাদেরকে মানুষ আশীর্বাদ 5 বছরের জন্য। আমরা কিন্তু 1 বছর করে দেখাবো যে আমাদের কতটা কাজ করতে হবে, কতটা সদিচ্ছা আছে। যেটা এলাকা টিআরডি চৌমুনি সৎসঙ্গ আশ্রম হরিষ্টাগর রোড, আজকে দীর্ঘদিনের যে সমস্যা, জলের সমস্যা, 100 বৃষ্টি হইলেই একটা হাঁটু অব্দি জল, ঘরে থেকে বেরোন যায় না। সেই 25 বছর পরে যে কিছু কিছু কাজ চলছে এখন, সেই এলাকাবাসী আমাদের খুব খুশি, খুব প্লিজড সেই বিজেপি সরকারের জন্য। আমরা এর চেয়ে আমরা আর কি বেশি চামো। ড্রেনটা হয়েছে, এই ড্রেনটা 25 বছর পরে ড্রেনটা হয়েছে। দীর্ঘদিন আমরা বঞ্চনা ভুগছি, আমরা এখানে এলাকাবাসী না আমরা ঠিক মতো বাজার করতে পারছি, বাড়ি করতে বেরোতে পারছি। আজকে 25 বছর পরে আমরা এই সমস্যার থেকে আমরা দূরীভূত পাইছি। ভূমিকা নিয়ে কি বলবো? মেয়র তো আমাদের খুবই ভালো মানুষ, আগেও ছিল, তখন তিনি কাজ কইরেও করতে পারছে না, কারণ সরকার ছিল আরেকটা, মেয়র সাহেব ছিল আরেকটা। সেই জন্য আমরা মেয়র সাহেবকে খুবই ধন্যবাদ। আর আমাদের সেখানের 17 নম্বর ওয়ার্ডের যেই কাউন্সিলর শিখা ব্যানার্জি, উনের প্রতিও আমরা খুব সন্তুষ্ট। আমি আর কিছু বলবো। रेगाख्लायनि रक रेगानि सामंबोथानाथि गणदेशा बखास्तेनि जगबन्धु विलेजनि उल्लासर साना वानि बरफा थुरिबो रेगानि सामंहति फुनिसिमनो गणदेशा आम्बासा बलबारिओ लाहारका सलायखा बगनि कक्सिन चामुखा पञ्चायतनि अजम्बा राजेश यादे पञ्चायतनि जियारे सुनिल त्रिपुरा अन्ध्रपारिया बरक खक्सिफोराव भिडिअनि कखनाया कक्सिन चामुं जेरावनि मुंगै सामुं तंगो बरकनो आ सामुं माख्लायनाय गुबुननि बरक सामुं ख्लायमां लाखिनाय सावै तंगो पञ्चायतनि सेक्रेटारि DGRS पार्टीमुति सामं तानाय रक दम्बुरनगर आरडी ब्लकनि भिडिअ न वारिबर डेपुटेसन रिखा आप्रो सामं तानाय न साजाकमानि भिडिअ सामानि रेगा कातो नुखुनि जेरावनि मुं तंगो तेजेनि मुंगै सामं बजदिसि सामंग थाङै माने हिंके नुखुनि खरकसाफोनो थांखे सामं खायमा हिनै सामानि फियाबा यांबखा गणदेशा बखास्ते आमसेनि बिलेजर सामं पाइफोनो जिआरएस फुटुति सानानि बागै मांगुलिसन बिजराव फाया हिनै कक्सितामं कासाका हायनि बाय हाबानक एबा ब्लक तारा वारि लेखा फासारक गणेश बखास्तेनि दम्बुरनगर आरडी ब्लक लाहारकासु भिडिअ हाबानो ताला वारि लेखा सामं तानाय रक आसन लाहारकासु कसाखा एमएलए धनन्जय त्रिपुराते हाबानो सेबक रकबो कक्तमनि थांगिसुइका बखास्तेफा अरिन्दम दासते बुरिनं गंगानगरनि एमडिसि भूमिकानन्द रियां याग्रजत आजर कक्सालामनि बिसिन्ति ककनिमा बाय लाहारकासुमा दिसाइना लेखा
गंडा तुसा दुम्बनगर आदि ब्लक रेगा सामुं तांनेर ब्लक तलार लाइतंगो जे रेगा नियम चालू खेमनी और नियम नगरक मानि लामिया अबनि बागै विशाल बरक खैजाक इनके अबनि लगे लगे पुलिस प्रशासन विशाल के रयतन थाबक जे बरंनो तमा खेनानि बागै जे साधारण पाब्लिक नो जे पुलिस रक ता बुनान नाय बरंनि रेगा श्रमिक नो जे रेगानि मानसि नो माननानि बागै बरक जे आंदोलन खाई दंगो ताबो जे ब्लक कालार दंगो किन्तु प्रशासन आस्ते 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 पुलिस प्रशासन तबै खाई दंगो ताबो बरक जे लाखि चार्ज खेलनि नाय दंगो चिनि जे गंडा पैसागो जे नायनाय जे बबा हायके तर्क बितर्क जे अंगै दं गंडा पैसा ब्लक दियो रेगा श्रमिक जे पुलिस बाय रेगा श्रमिक रक ताबो दब्लायते दंगो जे रेगा श्रमिक साइतंगो ताबो जे दिनो दुइबार फुटु बुजाक मैया किन्तु नियम खाय 8टा समय वाइसा एप्राय 12टा समय वाइसा फुटु बुजाक खाय किन्तु अनियम न चालू खाय तंखा सारिनि 4टा 5टा पर्यन्त अनि बागै बिखुब जे बाखा कष्ट नांजागै तनै वाटियो प्रिय जे रेगा कामखिनि रखि ब्लक काफे अनि बागै ताबो पुलिस भाई जे रेगा श्रमिक ताबो अंग बुलायनानै नायतंगो नायनोगि जे त्रिपुरा रायजोगो बाहायके अंनाय जिनिस जे सरकार अबनो पदक्षेप लानांगौ तारातारि जों सांचाति नारायण त्रिपुरा उक्तासरा 1 नम्बर वार्ड गौसभानि रखे रेगान बये समय सान बये ब्राव जों जत आचुलाय ओंखे आचुलाय मखे माव हांखे रेगाव जों नखहानि जे कुनु ब्लक थांफो जों मेनि नांनाय जों बिहि साइफो मा थांनाय रेगाफो जों 2 दिन जरा हाजिरा मारिनाय साहानि आं बये आबन बये जों कासौ ओंखे बिहि थांफो साइ थांमैयाखे आरबो जों एक्शन मायो आबनो एक्शन माखिया जों नफो ओंखे साइ फाइखे बिहि मा थांया बिहि मुवा फाइखे साइ मा थांया आखे आबन जिं फाइन 7 दान जिं दे सारिनि 4टा पर्यन्तको ओंखे जों आबले खेमैया जेनि बुमुनारो अरनि सेक्रेटारि राव हांसे माखिया ভিডিও কি কইছে ভিডিও আপনারা কি কইছে रन बासे मातांबा सुनि जों हानि सानेबा सुनि जेरेस दे जेरेस न के कामो थानायले जेरेस न थां तंगे बुंनो मा सानाय सेक्रेटारि ओंखे आबन बये चिंथियो जे कुनु थांफो कामे नांनाय आबनि समय सान बये जों र आचुलाय मखे जत बिहि सा जत साफा मा थानाय कुनु समय असुबिदा नखे लुंसां तंगेले ओंखे बुरतु बुरा जदि से असुबिदा तंगे आबन सारले काम भिडियो ndo abo chung obo brok salai tomo chung no mahabosai eko chung khnaya khobon baglai rasta buru je ongmani je norok sudu regani pakoite sudu regan bo yelo je tabo 80 दिन পর্যন্ত চলে ওবো रेगा 10 दिन चले मसे 10 दिन सारा दिन जे मुंबई खुनाबो सरपंचनि रेगानि होते सिं हर फायो सिनि रेगानि बागै प्रॉब्लेम सिनि जों जाबैखाय सालो 2 लेबार 3 लेबार के मानो बारबे ता काम खायो जों 2टा जरा काम खायदा मानो सालो 3 लेबार मानोखौ ताबके 1 लेबार बायसिं सालनि 2टा जरा मातंगो माइ मासाया तय मानैया हासो गारिनि तय नों जानाय हा दैसानि तय नों जानाय गथ'फ्रा कसरो खलांनो कसरो अबनि बागै जों रेगा मानेके जों 12टा जरा अबके माने मानो 1 लेबार बुं सिनि किन्तु 1 लेबार बुं सिनि दाम बारे ना नांनाय दिनै 1 लेबार बुं नाके सिस्टेम न बदलाय नांनाय जों अबहाय के 2टा 3टा पर्यन्त काम खायमिया কষ্ট করে जों 300 টাকা जों मारनाय नक्तिनिता कारननि बागै ब्लक तलारखौ जों रेगानि बागै फायो जों दिनर रेगाता प्रब्लेम सिनि रेगानि प्रब्लेम अब फैले जों 1 लेबार बाय जों 2टा 3टा ततक माया फैले अब 1 लेबार बाय अबनि बागै जों माइ मासाया माने जों अरबो 2टा खयदा 3टा 4टा थांगो सिनि कोनो समय जों माइ मासाया लामा खासाल मासिनि माइ तय मानैया काम खायसो बागै
টিকিট আরো বাদ হলে যদি অবংয়া হিনে নিজের সম্ভব কাইসা রাজা 12,000 কাম খারো নাই নয় 12,000 কুটুকু নাই নয় কিন্তু তাকে 12,000 বুখা আইতে 2 টাইম থাকা 2 হইতে 3 টাইম থাকা বাপ Nolai hangora ambassador Shaijaram Chutri Farawa Nuwai Welfare Society Loa Jongbai Health and Nutrition Awareness Panda Khaizaka Arthang Majaka BJP Dolai District President Eba MLA Porimol Devorma Tei Kubuni Adong Utpol Devorma Omridian Kari Kubuni Adong Ro Fai manjak fainai chini ambasane doctor Protima Sutrodor Madam Nobo Risharway Borong Fainana Noai Welfare Society ni organized by Khalaijakna chini Utpal Deparma Mahodoy Nobo Risharway Borong Fainana Oskulu ni CMC Committee ni Chairman Omedrian Mahodoy Nobo Risharway SMC sorry SMC chini loge faimanja hoy ko AMM Elizabeth Ranghal Mahodoy Nobo Risharway Borong Faina শরীরে কিছু আমাদের যেমন পরীক্ষা করতে হয় কিছুদিন আগে তোমাদের স্কুলে পরিমাণে যদি কম থাকো তাহলে কিন্তু তোমাদের মধ্যে এনিমিয়া একটা রোগ হয়ে থাকে এনিমিয়া রোগটা এটাকে আমরা ইংরেজিতে এনিমিয়া বলি বাংলায় অনেকে বলে রক্তাল্পতা মানে শরীরে রক্ত অল্প ব্লাডের পরিমাণ কমে গেছে এখন তোমাদের মধ্যে অনেকেই যারা আমরা হিমোগ্লোবিন এস্টিমেশন করেছিলাম তখন দেখা গেছে এনিমিক আছে কারণে ini orang Saudara Putri para high school orang darah final इसमें ini orang mana ada saya orang main masa final ini SMC committee ini atau orang saya orang school ni principal saya orang main masa main satu doktor ni team doktor ani Why society punya elemen sama. Ambisi kok salah karena kok ini program yang disini loh. Jadi sana itu kok dokter tuh dokter itu sana. Dewan itu ini kok dokter itu sana itu mah. Ke ang tabuk tay bisi kok salia. Ang orang ani kok tuh dokter itu sana. Jadi itu apa? শ্রীযুক্ত উৎপল দেববর্মা মহোদয় এবারে আমাদের মধ্যে আজকের এই অ্যাডোলেসেন্সের প্রোগ্রামে গার্লসদেরকে বিভিন্নভাবে বোঝাবেন আমাদের ডক্টর শ্রীমতী প্রতিমা সূত্রধর মহোদয়া ওনাকে ওনার বক্তব্য বলার জন্য অনুরোধ করছি উপস্থিত সবাইকে আমার আমন্ত্রণ এবং সত্যরাম চৌধুরী পাড়া ক্লাস 12 স্কুল নোয়াই ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ने উদ্যোগে বুড়ি রন তিয়ই বুড়ি রনে বুড়ি স্টুডেন্ট রন তিয়ই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম নি একটা পান্ডা সচেতনতা ও নোয়াই ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ने উদ্যোগে খুব কাহাম প্রোগ্রাম আবহাওয়া প্রায় যদি প্রত্যেকটা জায়গাও বিশেষ করে চিনি যারা এই
বুকুংবারানি এলাকাও বড় যদি হেকলাই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম খায়াকায় চিনি বড় রক আবু পর্যন্ত যে অবস্থা হতো মনে চিনি ওর চুং অনেক কিছু সাইমানো কিন্তু চুং ইউজ খাইয়া চুং সাইমানো অবিথি চাহাকায় হামো চুং চাইয়া চুং আবুবো মতাই অচাই আবরণের উপরে বেশি বিশ্বাস পেয়ে দङ আগাই আবো তো তংনাইন লগে লগে তিনি যে এই অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে তিনি যে বিধি তিনি পাড়ার অগণ বলগণ তিনি যে সমস্ত বুফাং জাফাং দङ আবো অনেক কিছু সে জংসাইনিয়া বিধি বিধি বুফাং মাঝে দङ আবরণব আं বরণ কইনাই যারা নয় অর্গানাইজেশননি যারা এটা কর্মকর্তা হতো না বরণ এই বিষয়টি বা কইনাই যে চিনি যে ডাক্তারনি বিধি এলোপ্যাথিক বিধি না বেশি চাইয়া হয় চুং যে চিনি পাহাড়নি যে বিধি তো মনে বিধি না চানানি বেহেকলাই চানানি আবো আয়ুর্বেদিক ডাক্তার কাহবে থাকবে না বড় বড় যোগাযোগ খাই হয় চুং যদি আয়ুর্বেদিক বিধি বা চিনি যে পাহাড়নি বিধি আপনার চাহাকায় আবো কোনো সাইড এফেক্ট রই কাহাম ছাড়া হামিয়া উমিয়া বিভিন্ন কত চিনি চুং আং প্রোগ্রাম আং সাকা দুর্বা ইয়াফাং দङ দুর্বা ইয়াফাং পূজাও কাম নাঙ্গো কিন্তু বিধি হিনাবো বিধিনি কাম করি যেটা চুং দুঃখা সংদারি মানে আবো খাই তো এমন বিধি আরো চিনি যে এসএমসিনি চেয়ারম্যান অমিত্রিয়াং বো থাকা আবো অমৃত ইয়াফাং নয় চুং সাইমিয়া আবুনি প্রয়োগ চুং সাইমিয়া আবুনো তাকাই তামং চুং সাইমিয়া আবুনো তাকাই আবুনো বাংলা বাই হিন গিলয় যিনি কক বড় বাই হিন দুঃখা সংদারি কংগ্রিয়া মইতাম সা দুবুয়ই ও যে বিধি আবো যত জায়গার মানুষ আবুনো ইয়াফাং মুশকিল হই বকাইনা নাইয়া চুং চিনি আগরতলা বেলাই পাইলাইয়া হলাইয়া দলি ত্রিপুরা হাস্তিনি দলি কতর ত্রিপুরা সেরনি হা ত্রিপুরা হাইফানো ত্রিপুরা সাইসামু আগরতলা দলিব হাতিব মানথংমা বেলাইনো কেসেং ত্রিপুরা সাচামুং হোটেল গরিনো হিনি মানো আগরতলা দলিও ফাইকে ত্রিপুরা সাচামুং রজুলাইব মানথগের অঙ্গ ফিয়া তাবকতে অবহাই নানাংলাখা তাবক মানথগো ত্রিপুরা সানি যত চামুং গুদক চাখै মজদেং বেরমাবুতै মুইহান आ दालनि सिमि चेंगै जत ত্রিপুরা सारनि चामुं र रां मरकनि कक्साना थांखि बेलाइनो गोबां बेलाइनो किसाबया ত্রিপুরা सारक আগরতলা फै गुबुननि हटेलो जेसे रां मरक बाय माइ माचावो आबुनि सिलाय किसानो फिया चामुंनि गरन एबा क्वालिटी बेलाइनो काहाम दै साफ सुथरा हाइके लुकुरक ताइतालेर सिदि दाक्तिनो दद्र फाइबाय सिदि बरफ होटेल एंड रेस्टुरेंट আগরতলা দলিব সামজাক ত্রিপুরা চামুनि হোটেল তে রেস্টুরেন্ট সালব্रुमनो হোটেল फियकजानाय एबा चामुं मानथंनाय फुं दाम सिनि तामै सति थामसिनि सिमि হোটেল निकुमांखा एडभाइजर चमुनि नियर पुरान कालीबाड़ी रोड मंत्री एनसी देवरमानि नगानाव ओ दुकान का खुलुजाक मानि बरफ होटेल एंड रेस्टुरेंट अमंखा चिनी एडभाइजर चमुनि আগরতলা অল कालीबाड़ी रोड ताई तिनि ओ होटेल नि मेन चिनी एम मंखा ত্রিপুরা सारनि चामुंनो जों दस्तांगो लांना बागै ताई चिनो जागा पद्रे पट ত্রিপুরা सारनि चामुं माननाय जेबन चाखै बुदक ताई आमति हाइनो चिनी वाक बख्र वाक बुबु आमति हाइरो माननाय अन सकां रो माननाय अदा दङ जे ओ जे आसे दिस हमनि आबर प्राइस रो बो चिनी ओ जागा बेस दं ताई प्राइस जों ताबो 16 सिम स्टार्टिं ताई आबाय हिंगा 100 थाइ नला ताई अम परे चिनी 100 बाय हिंगा 150 जे ओ चामुं रो दं रेस्टुरेंट अनलाइन बिसिंग मारे मानथानो अनलाइन बिसिंग गो ताई साजा सानै बिसिंग जों अनलाइन बो ट्राइ खाइजाक ताई बरफ फाइ साजा सानै परे बरफ जों बाय कन्टाक्ट खाइबेनाय जों ত্রিপুরা सारनो सानामु जोंगो जे टाउनो तो बरफ फाइयो बेरायना फाइयो আগরতলা शहराव फाइ बरफ फाइबानो माने बरफ माइ जानामु जों जाखोना अनेकता जागायाव थांगे बरफ जाखै गुदम माया निजि नगने हाइके चामुं माया ताई ओ चामुंनो जों चिनी ओ बरफ होटेल एंड रेस्टुरेंट बिसिंग पे तुनामु जोंगो ताई जों अमन तुइ जोंगो ताई चिनी ताको बुबु जतजन तनाय जतनो जों कबल जाव मन बरफ चिनी ओ होटेल फाइ विजिट खाइबेनांगो ताई जों बाय बाक्सा करंगे चिनी ओ जागा फाइ जाय थांबायना 근데 오 호텔에 목표 심이 만에 본거 거저 심이 땡겨서 거저 그렇다면 진이 뭐 본거 좀 소리 중에 7:30 심이 때 허락 걸었잖아 이 10:30 본거 심이라 말만 하고 본거 심이라 말만
khungdong ke chin or berang putih beruman Sini orang macam ni belanya bekas sangka, kami ke sini caboro, awal bayi masakan, sini cakri juga cakri belai thokai shipping rate songza, awal tak sesuatu musim masih belai motor kah, kamu bukan ciloka, masuk pun juga belai pasang kah, ke mansorok thokai, jabung man thoko. Hapang tanggo payo slaijago thengrangni bana mokhang ketal asuk thayo asuk layo pheba hani busa engtutino o hani busarokni birman jengjelni mangpiro busra khairok susu jerjaka naijagya tongke sebo klaijak kok baisanani khugo mungsa kok sikrika saboni bagai manjakna klaika saboba phaye huwi resinai riorjak mokolni muktino abohaina kaisa malang jajak kha khamjak mampli mokol klaika chini mampliwo Koktmangka Matabari RD Block ni Brahmachara ADC Village Panchayat Khobjak Randijak Bukhok Kanguli Debormani Koktma Omor Dokji Busai Thijak Bukhok juda juda thangrungno budrui Sapka Sat Sapka Vikas Tabungni Hapongni Jorabo Chakrani Bata Borjagya Nok Khungsabo Manya Wateni Jorabo Kisi Kupla Nogono Matongai Jawo Waire wai amchini neta peta rokno sawi document jama ruibo jai khlaijagya mungsa sep sarjagya hanei borokni birmani kogno sawi khnaraka besala maniglal deborma takok nimo ani bungke maniglal deborma ang tong bormo sra amchaya sini amchai ingkana Matabari RD Block sini panchayat ingkana bormo sra Sungno jotono khairwani busilia nogani busilia naisidi asuk bosor bamfrom sarkar tongfrobo nok maliya tak BJP sarkar phaibu nok kaisipa rojagya angla tama khe tongsinai ama masa randi tongjabu bonobo borok khairokliya battabu maya kisubu maya batta phal nam dorkar apply lekha kheda apply koto bar kagos rijak joma geta mohin borok borok huno manai Abo to takpa maya. Nika 3,000, 6,000, 5,000 si mana hinchau. Takpa si maya. Nok kasaburu ya no. Ika tabo nero ne kamio nok khoro kusuman man tongna. Prai 20 te 25 জন makhna. Ika nero apply khajar. Apply to khaja par rena hini chau. Parbati bosoro gabang rang ganango renai hinchau. Gang gabang rang ganang yang nok Ani nok si kisi kaplang watiyo kelas tu. Hai BPR ka. Kene poribar koijon atongna. Sini poribar tetap ration kata to sarai rong bung 30,000 ya ba ama bayang tongta. Ang to basai basabo kerui, basamang ni tonga bo mutai sai changka nok kerui ho kerui. Ko bolong nam ka jung kholi phalik sai tongta. Tei hingke bo maya, kita nyok bo maya, nok bo maya. Ang tama para khaiman tongkha ang an basa selama sabai tongjau tam khetno phalik sai an basa bo dale kam sam tango phaijao ang tama para khaiman tongla koi bar rakhang kagoj jama abo maya ang bai baksar na bibang mamba kyang saijong sibat ang bata maya kho kene ni boyos ro bising mai ketabo nong la sama ya hada an boyos bising na sai choton tongna bara singnai ko Bibak bimang kasarai rok sama nangla maya takhansi an batama parangan tangla teibu maya nogbo maya o mana si manu an batama para khai tangla Tibrasa kami hamkreni bagai rural development te Pradhan Mantri Awas Yojana hai gabangma hapangni phajingte juda juda scheme ni bisingte rejak rang sabaijagai tongphano sinjo hakoro tuiludui rang simi sabaijago Tibrasa kami amchini mangpli tabuk boslaijakya sabono bernai aboni majra hapangno simida tangi hamkrai ingya haya kheba bohok thaisani bagai sakno teifanghuni gosui tongnai petwa netarokni bagita omhai birman ba manjakna nangkhana tongkosong lukorok bo thungno budrmani yagulo bo teifang kaham Tibrasani birmani mangpino slai phaino shimung wansukung lukorokni bureau report strangsati